اس کا جو آپ اردو میں پیش کر رہے ہیں قبلہ. آج ہم ذکر کریں گے ایک ایسی اور ایک خاتون کا جو کہ ان تمام چیزوں کو دیکھ کر آئی اپنی آنکھوں سے، خادم حسینی تہرانی، جو تہران کی رہنے والی ہیں. قبلہ ان کی کیا عمر تھی جس وقت انہوں نے انتقال کیا، اور اب ان کی موجودہ کیا صورتحال ہے، وہ کیا کہتی ہے، کیا دیکھا، اس میں روشن آتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم وصلی اللہ علی سیدنا محمد وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین. اما بعد، یہ ایسے خاتون ہے کہ یہ تقریباً 22 سالہ خاتون ہے، تہران کی رہنے والی ہیں یہ، اور یہ ایک مرض سے دوچار تھی. یہ خود کہتی ہے کہ انہیں جو مسکولر پرابلم تھی، انہیں نرو پرابلم تھی. تو ڈاکٹروں نے اسے تشخیص دی تھی کہ آپ اس مرض سے اور اس سے آپ دوچار ہے. تو اسی دوران یہ کہتی ہے کہ انہوں نے 4 سال ویل چیئر پہ گزارے ہیں، اور اس سے پہلے اسی مرض کی بنا پر ان کی آنکھوں کی روشنی چلی گئی تھی. اور اس کے بعد یہ کہتی ہیں کہ ایک صبح میں اپنی ویل چیئر پہ تھی، تو گھر میں ٹہل رہی تھی اسی ویل چیئر پہ. اچانک ان کی سانس رک جاتی ہے، گٹھن سی محسوس ہوتی ہے، اور یہ محسوس کر رہی ہیں کہ گویا کہ ان کی روح جسم سے باہر چلی جا رہی ہے. جب ان سے سوال کیا گیا کہ جو موت سے روبرو ہونا یا موت کا احساس آپ کو کیسا لگا، یہ کہتی ہے کہ زندگی میں سب سے بہترین احساس ایک انسان کو تب ہوتا ہے جب وہ موت سے دوچار رہتا ہے. یہ کہتے ہیں کہ جو ہی انہیں محسوس ہوا کہ میری سانس رک رہی ہے، میں نے دفعتاً کلمہ شہادتین اور کلمہ علی ولی اللہ پڑھا. میں نے دفعتاً اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ واشہد ان علی ولی اللہ، یہ کلمے جاری کیے. اس کے بعد یہ کہتی ہیں کہ میں ارد گرد ایک عجیب سا منظر دیکھتی ہوں. میں گویا گھر کے صحن میں تھی، مگر جو ہی ان کا انتقال ہوا ان کے سامنے ایک الگ سی ایک دنیا کھلی. یہ کہتی ہیں کہ میرے سامنے ایک ٹنل کھلی، اور میں نے دیکھا کہ ابھی میرا جسم ویل چیئر پہ پڑا تھا، اور خود کو محسوس کیا کہ میں اس ٹنل کے دہانے پہ ہوں. نہ کسی ویل چیئر نہ کسی چیز کی ضرورت ہے، اور میں اپنی ٹانگوں پہ کھڑی ہوں، اور آنکھوں کی جو بینائی ان کو واپس آئی تھی، اور یہ ایک آئی گلاسز کی یہ محتاج تھی، اب نہ یہ آئی گلاسز کی محتاج ہے نہ کسی میڈیکل ایڈ کی انہیں ضرورت ہے. تو بالکل سالم ایک انسان کی طرف ہر چیز دیکھ رہی ہے، خود چل رہی ہے. جب ان سے سوال کیا گیا کہ کیا آپ یہ مناظر اپنی آنکھوں سے دیکھتی تھی، جو آپ کی آنکھیں جس طرح ہم اس وقت اپنی آنکھوں کی ایڈ سے یا اپنی کانوں کی مدد سے چیزیں دیکھ رہے ہیں، کیا یہ سب چیزیں آپ اسی طرح دیکھتی تھی؟ یہ کہتے ہیں کہ نہیں، میں یہ چیزیں اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھتی تھی، یہ چیزیں میں گویا کہ اپنی روح کی آنکھوں سے دیکھتی تھی. جس طرح سے اگر ہم جو سابقہ انٹرویوز کی ہم نے تشریح کی تھی، انہوں نے بھی یہی کہا تھا کہ جو ہی ہماری روح اس دنیا میں منتقل ہوئی، ان آنکھوں کا یا ان کانوں کا اور اس جسم کا کوئی وہاں پہ کردار نہیں تھا، کوئی رول نہیں تھا. ہم سب کچھ دیکھ رہے تھے، ہر ڈائمنشن سے دیکھ رہے تھے. یعنی کہ جو 6 ڈائمنشنز ہیں وہ ہمارے لیے آزاد تھی. یعنی جو ہی نہ کسی نظر موڑنے کی ضرورت تھی، نہ آسمان کی طرف نگاہ کرنے کی ضرورت تھی، نہ جھکنے کی ضرورت تھی. جہاں ہم چاہتے تھے خود دیکھتے تھے. یعنی they were, every dimension, they were in their control. They were not, bound to see here or there. They can see everywhere. اس کے بعد یہ کہتی ہے جو ہی میں اس ٹنل پہ چلی تو جو زندگی کے ان کے جو مراحل ہیں، جو بیماری کی سختی یا باقی چیز، وہ میرے سامنے آئی. یعنی ہر ایک شخص نے جو اس ٹنل سے گزرا ہے، انہوں نے یہی کہا کہ اس ٹنل کے چلنے کے دوران ہم نے ایسے مراحل دیکھے ہیں. یہ کہتی ہے کہ میں نے اپنی بچپنے کو دیکھا، اس کے بعد جو ہی میں بیماری میں مبتلا ہوئی ان چیزوں کو دیکھا، جن لوگوں نے مجھے سہارا دیا ان کو دیکھا میں نے، اور یہاں تک کہ یہاں پہ وہ چیپٹر ان کے بند ہو گئے. اس کے بعد میں چلتی رہی، اور اس ٹنل میں نے عجیب سے نظارے دیکھے. گویا کہ ایک لائٹ میرے ساتھ چل رہی تھی. جو ہی میں ٹنل سے باہر نکلی
गोया कि मैंने परवाज़ शुरू की, मगर इस दौरान अच्छा भी मुझे लगता अच्छा, था। यहाँ पर जब हम इससे पहले भी गुफ्तगू कर चुके हैं, जिसमें ये टनल, बाज लोगों ने टनल ही का जिक्र किया कि उनको भी टनल से ले जाया गया। वो कहते हैं कि 20 मिनट वो मुर्दा हालत में रहे और कुछ 100 साल का सफर उन्होंने जो है वो किया। तो इन्होंने इसमें कोई मियाद बयान की कि इन्होंने कितने साल, इनको अंदाजा हुआ नहीं कि है कि कितना इन्होंने वो गुजारा। अप्रोक्सीमेट लगाते हैं, तकरीबन इतना टाइम अच्छा, गुजरा था। यानी सब ने कहा कि वहाँ पे वक्त की वो कैद नहीं थी, वहाँ पे कह वो रही थी दकाइक सही। नहीं थे, वहाँ पे मिनट्स नहीं थे, वहाँ पे घंटे नहीं थे। और खुद लोगों ने अप्रोक्सीमेट एक वो एनालॉग किया है कयास के मुताबिक, गोया कि हमने वहाँ पे यानी 100 साल गुजारे, गोया कि हमने वहाँ पे इतना वक्त गुजारा। ये भी कहती है कि जो ही ये उस दुनिया में मुंतकिल हुई, वो टनल का सफ़र इन्होंने पार किया, उसके बाद इन्होंने परवाज़ शुरू की। मगर इस दौरान ये कहती है कि मैं महसूस कर रही थी कि कोई चीज़ मेरे कमर से बंधी हुई है, कोई चीज़ मुझे रोके हुई थी। यानी जहाँ-जहाँ ये परवाज़ करती थी, कोई देयर देयर वाज़ अ थ्रेड, यू कैन से देयर वाज़ अ थ्रेड बिटवीन हर एंड समथिंग व्हिच वाज़ स्टॉपिंग। ये कहती है कि जो ही मैं उस दुनिया में पहुँची, तो मैंने एक अजीब दुनिया देखी वहाँ पे। वहाँ पे फूल भी थे, वहाँ पे दरिया भी थे, वहाँ पे दरख्त भी थे, वहाँ पे सब कुछ था, वहाँ पे रोशनी ही रोशनी थी। मैंने वहाँ पे कोई अंधेरा नहीं देखा, कोई तारीकी नहीं देखी। वहाँ पे मैंने फूल देखे, मगर जो दुनियावी फूल इस वक़्त हमारे पास हैं, वो इन फूलों से टोटली डिफरेंट थे, जो मैंने कभी नहीं देखे। वहाँ पे परिंदे भी थे, मगर ये इस दुनिया के परिंदे नहीं थे। वो शक्ल से तो बुलबुल या कुमरी और दूसरे जो है असाफ़ीर, इनकी शक्ल में थे, मगर वो इस दुनिया से टोटली डिफरेंट थे। उनकी तगरीद, उनका चहचहाना भी टोटली डिफरेंट था। यानी जब इस सवाल को जो इन अमूर माहिरीन हैं, यूरोपियन या जो इस्लामी स्कॉलर्स हैं, फिलोसोफर्स हैं, जब हम उनसे पूछते हैं कि क्या वजह है कि बहुत से लोग कहते हैं कि हमने वहाँ पे फूल देखे, मगर वो इस दुनिया जैसे फूल नहीं थे। वो तो हाँ, यानी हैयत में बड़े थे, खूबसूरत थे, वो जो रंग उन फूलों का था टोटली डिफरेंट था। जब हम इस दुनिया के फूल इन्हें महदूद रंग है, जो हमारा स्पेक्ट्रम है, कलर स्पेक्ट्रम है, वो एक महदूद है, मगर वहाँ पे ये ऐसे रंग देखते हैं। अगर कोई इनमें से एक्सपर्ट आर्टिस्ट भी हो, जो कलर्स के साथ काम करता है, यानी उन्होंने भी कहा कि हम उन रंगों की तशरीह नहीं कर सकते। We cannot, explain the colors. So we cannot explain these things. So what was the color? What was the, you can say, followers of that word? तो यहाँ पे एक्सपर्ट कहते हैं कि ये इन्हें बिल्कुल सबूत है कि इन लोगों का सफर ऐसी दुनिया में था कि जो इस दुनिया जैसी नहीं थी। ये कोई ब्रेन फॉग नहीं थी, ये कोई ख्वाब नहीं था, कोई ख्याल नहीं था। इन्हें देखिए, फॉर एग्जांपल, अगर हम इस वक्त एक ख्वाब देखते हैं, आप और मैं, कोई सो जाता है, ख्वाब में हम किसी मंजर को देखते हैं, किसी बाग को देखते हैं, ख्वाब में हम इसी दुनिया के फूलों को देखते हैं, इन्हीं चीजों को देखते हैं। और आ, ये एक्सपर्ट्स का कहना है कि जो हमारे ख्वाब होते हैं वो ब्लैक एंड व्हाइट होते हैं। हाँ, ख्वाब हमारे जो होते हैं ब्लैक एंड व्हाइट होते हैं, ख्वाब में हम कलर नहीं देखते हैं। अगर किसी को भी कहे कि हाँ, महसूस होता है कि मैंने इस रंग का कोई लिबास पहना था, हमने किसी शख्स को फला लिबास में देखा, मगर आज तक जो तहकीक हुई है, जो भी हम ख्वाब देखते हैं, वो या कवाबीस हो, वो हम लोग ब्लैक एंड व्हाइट देखते हैं। मगर जो ही इन लोगों से इंटरव्यू किया गया कि आपने उस दुनिया के जो मनाजिर देखे हैं, जो वहाँ पे आपने फूल या बाकी कलियाँ देखी है, वो इस दुनिया से टोटली मुख्तलिफ थी। उनकी हैयत बड़ी थी, उनकी रंगत बहुत ही खूबसूरत थी, और जो हाँ, कलर्स थे, तो उनको ये एक्सप्लेन नहीं कर सकते। जब लोगों ने हत्ता कोशिश की कि एक जो पिछली बार एक खातून का ज़िक्र हुआ था कि वो खुद कलर्स के साथ करती थी। शी वाज़ प्रोफेशनल आर्टिस्ट। उन्होंने कहा कि मैंने कोशिश की कि उन रंगों को बनाऊँ, बट आई कुडन्ट, मैं नहीं बना सकी। मेरे ज़हन हाँ, में है कि मैंने कैसे रंग देखे वहाँ पे, मगर वैसे बन गई। दुनियाई स्पेक्ट्रम जो हमारे पास कलर कोडिंग है, आई कुडन्ट मेक दैट कलर्स, टोटली मुख्तलिफ थे, टोटली मुख्तलिफ है। ज़िंदा रंग थे। गोया कि उन रंगों में ज़िंदगी थी, गोया कि उन फूलों में ज़िंदगी थी। यानी यहाँ पे भी फूलों में ज़िंदगी होती है, यहाँ पे भी फूलों में हयात होती है, मगर ऐसी कि जब
उन फूलों को ये लोग देखते हैं, इन्हें महसूस होता है कि इन फूलों में तस्कीन है, तसलियत है, सिल्वर लिनेज है, सोलेस है, जो इंसान को इत्मीनान की वो स्टेज पे ले जाती है, जो एक इंसान को इन्हें मजबूर करती है कि वो उस दुनिया में महव रहे, और इस दुनिया की जो बादल कबल मौत जो दुनिया है, इसकी सख्तियाँ, इसकी तलखियाँ, हत्ता कि जो शीरीनी भी है, उससे इंसान बेनियाज होता है। और वहाँ के पानी, ये कहते हैं कि जब मैंने वहाँ के झरने देखे, वो जब मैंने वहाँ की नदियाँ देखी, यानी उनसे मैं इस तरह मानूस हुई कि जो इस दुनिया की जो मैंने नदियाँ देखी थी, जो यहाँ के झरने देखे थे, उनसे मैं टोटली बेनियाज हुई थी। मेरा जी चाह रहा था कि उसी इन दुनिया में रहूं, उन्हीं फूलों में रहूं, उन्हीं झरनों के साए में रहूं, और वहीं पे मैं रहूं, और इस दुनिया से मैं टोटली बेनियाज हो गई थी। न मुझे माँ बाप की याद थी, न भाई बहनों की याद थी। इन्हें पूरी वाह जो वाह। मेरी मेमोरीज थी, जो मेरे यानी सवाबिक थे या मेरे रिश्ते थे, वो टोटली कट हुए थे, मुनक़ता हुए थे। मैं उसी दुनिया में पल भर में उसी दुनिया में मानूस हुई थी। अच्छा, जो ये हिस्स की बात हो रही है कि एकदम तमाम जो खूनी रिश्ते थे उनसे ताल्लुक खत्म हुआ, हम इससे पहले भी जो गुफ्तगू कर चुके हैं उसमें भी कुछ लोगों ने कहा कि जनाब अली के फरिश्तों ने वो उस हिस्स को बरतरफ कर दिया और अचानक औलाद, माँ बाप, शौहर, बहन भाई, अजीज दोस्त, पड़ोसी तमाम के साथ जो एक डिफरेंट नौयत के मुख्तलिफ रिश्तों में इंसान बंधा होता है, वो हिस्स खत्म हो गई। अब वो रूह घर आ रही है, अपनी औलाद को देख रही है और देख के चली जाती है। अब उसके अंदर दो लुत्फ खुदाबंदी है, उसके अंदर एक लुत्फ खुदाबंदी है और एक गज़ब है। हमने बाज़ जगह, मैं चूँकि आप आलिम हैं, मैं आपसे इसके ऊपर बात करना चाहूँगा कि एक जगह रिवायात में मैंने देखा कि बाज़ दफ़ा होता ये है कि जो मोमिन की रूह है उसको उस वक़्त भेजा जाता है जब वो घर की खुशियों को देख सके। उसके सामने खुशियों को ज़ाहिर किया जाता है ताकि वो आए, आके अपने बच्चों को देखे, सब माशाल्लाह ठीक है, पढ़ रहे हैं, लिख रहे हैं, काम-काज कर रहे हैं, फल रहे हैं, फूल रहे हैं और वापस लौट जाएँ। काफिर की और मुनाफिक की और दुश्मन अहले बैत की रूह को उस वक़्त भेजा जाता है जब वो आपस में लड़ रहे हों, मुसीबत में हों, फाका कशी में हों, मसाइब में हों, उनको दिखाया जाता है ताकि वो रंजीदा हों और ये भी एक अज़ाब की कैफ़ियत है। तो यही इन जो प्रोग्राम्स में जो इंटरव्यूज़ के ऊपर बात की, इसमें बाज़ ने कहा कि वो हिस्स को ख़त्म कर दिया। हम औलाद को देखते हैं, हमें होक नहीं उठती, हमारा दिल नहीं है हम उसके साथ रहें। बस हम देखिए, देखते हैं कि खुश है, लेकिन आ जाएगा। इस पे पहला है कि कैरी जो है इंसान, अगर हम कहते हैं कि जो आलम बरज़ख में जब उसने अपना मस्कन बनाया है, जो आलम बरज़ख में जो रहता है, उसकी बात आप कर रहे हो। यहाँ पे बात हो रही है कि जो आलम बरज़ख और इस आलम दुनिया के दरमियान है, न अभी उन्होंने पूरी तरह पे वहाँ पे एडॉप्टेशन की है, न अभी इस दुनिया से वो पूरी तरह चले हुए हैं। जो हम बात कर रहे थे कि इस लेडी और इस दुनिया या इस लेडी और कोई धागा सा था, कोई थ्रेड था जो उसे रोके हुए था, और हमारे फिलोसफर्स कहते हैं कि वो लाइफ गॉड है। यानी अभी ये पूरी तरह अपने जिस्म से खारिज नहीं हुई थी। कोई रिश्ता था, कोई कनेक्शन था ज़िंदगी और रूह के दरमियान, जो थ्रेड है जिसे हम कहते हैं गॉड ऑफ लाइफ, वो अभी गॉड, वो थ्रेड या कोई धागा, वो रिश्ता अभी बंधा हुआ था। जो बात आप कर रहे हो कि मोमिन और मुनाफिक की, पहली यहाँ पे बहस है कि अ, अगर मोमिन अपने घर आता है, किस कैरेज में आता है, किस जिस्म में आता है? क्या मोमिन उसी तरह आता है, या आते हैं कि जिस तरह से जनाब जिब्राईल अलैहिस्सलातु वस्सलाम, जनाब मरियम अलैहिस्सलातु वस्सलाम आए, फतमस्सला बशरन सविया? नहीं, वो बात नहीं है। क्या मोमिन किसी मोट पतंगे की सूरत में आता है, किसी चिड़िया या बुलबुल की सूरत में आते हैं? यानी बहुत से इस्लामी मकातिब फ़िक्र हैं जिनका मानना है कि मोमिन कभी पतंगे की सूरत में आता है, बटरफ्लाई की सूरत में आता है, मोत की शक्ल में आता है, परिंदे की सूरत बर्ड्स में की आता शक्ल है। में। मगर इमाम जाफ़र सादिक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने सल्लल्लाहु ऐसे उमूर को टोटली रिजेक्ट किया। इमाम सादिक अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं कि जो मोमिन है, वो पतंगे या जो हौसला होता है जानवर का, यानी जिसमें वो खाना स्टोर करता है, जिसको हौसला कहते हैं, वो इन चीज़ों से अफ़ज़ल है।
یعنی مومن کی یہ شان نہیں ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک مومن کو اشرف المخلوقات میں اسے اس دنیا میں لایا تھا اور اس کے بعد یعنی اسے ایک محدود کسی پتنگے یا کسی پرندے یا کسی اور چیز میں یہاں پہ بھیج لی. امام خمینی رضوان اللہ تعالی علیہ یہاں پہ اس کے متعلق فرماتے ہیں کہ جو ہی ایک انسان کا یہ میٹیریلسٹک یہ مادی سفر تمام ہوتا ہے اور روحانی سفر شروع ہوتا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایک انسان کو برزخی جسم عطا کرتا ہے. جو برزخی جسم ہے وہ ٹرانسپیرنٹ ہے، وہ لطیف ہے، وہ کسی اور جسم کا محتاج نہیں ہے کہ وہ برزخی جسم اب یعنی کسی اور چیز میں آئے. یعنی بہت سے ایسے واقعات ہوئے ہیں ہماری ہسٹری میں، اگر ہم ہسٹری کو دیکھیں بہت سے ایسے لوگ تھے جنہوں نے برزخی جسم دیکھے. اگر ہم بات کریں پاکستان کے جو ذوالفقار علی بھٹو صاحب تھے، جو ہی انہیں پھانسی دی گئی تو ان کے دوست تھے کوئی بیرسٹر رحمکم اللہ، وہ ان کے پاس آتے ہیں کہ دیکھو ضیاء الحق نے میرے ساتھ کیا کیا. وہ کہتے کہ جو ہی میں نے غور سے دیکھنا شروع کیا تو وہ غائب ہو گئے. اور اسی طریقے سے کوئی شخص دیکھتا ہے کہ اپنے کربلا میں ہم جاتے ہیں زیارت کے لیے یا جاتے ہیں امام رضا علیہ السلام یا حج کے دوران، تو وہاں پہ ایسے مومنین کو ہم دیکھتے ہیں جن کا انتقال ہو چکا ہے. یعنی بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ ہم کربلا میں ہوتے ہیں یا مشہد میں ہوتے ہیں یا حج کے دوران ہم دیکھیں میں نے فلاں شخص کو دیکھا، مگر پھر جب ہم گھر لوٹتے ہیں یا اسی وقت ہمیں یاد آتا ہے تو یہ تو 20 سال پہلے مرا ہے، تو یہ یہاں پہ کیا کرتا ہے. یا اسی طرح ہم یعنی کوئی مومن اس وقت سری نگر میں ہوگا، اسے کچھ اچھا کام کرنا ہوتا ہے، مگر اس کے وہ اچھا کام کرنے کے بعد کوئی شخص زیارت کے دوران اسے دیکھتا ہے. یعنی مشہور ایک واقعہ ہے، تو ہمارے ایک دوست تھے قم میں، انہوں نے رخت سفر باندھا تھا کہ زیارت جناب امام رضا علیہ السلام کا. تو انہوں نے اجازت لی دوستوں سے، ہمارے پاس بھی آئے کہ مجھے کل زیارت کے لیے جانا ہے، مجھے اجازت دینا. تو ہم نے اسے اجازت دی. تو پھر اگلے دن میں نے اسے واپس دیکھا، وہ نہیں گئی، وہ زیارت کے لیے نہیں گئی. تو جب میں شام کو گھر لوٹا تو کسی ایک دوست نے مجھے فون کے پہ کہا کہ آپ کے دوست زیارت کے لیے آئے ہیں. تو انہیں کہنا کہ جب آپ کو واپس قم جانا ہو تو میرے پاس آنا، یہ چیزیں آپ کے لیے بھی بھیجتا ہوں. میں نے فوراً اسے فون کیا کہ دوست ایرانی ہے وہ، آپ زیارت کے لیے کب گئے؟ یعنی اگر میں نے آپ کو 6 گھنٹے پہلے دیکھا تو 6 گھنٹوں میں آپ کس طرح سے پہنچ گئے قم سے وہاں پہ؟ کہا کہ میں نہیں گیا ہوں. وہ نہیں گئے تھے، مگر جو دوسرے دوست تھے جنہوں نے دیکھا تھا وہ یقین سے کہہ رہا تھا کہ میں نے آپ کے دوست کو دیکھا، وہ زیارت کر رہے تھے. پھر مجھے معلوم ہوا اس نے سفر کا سب ارادہ کیا تھا، مگر چوں ہی یہ جا رہا تھا کوئی ایک افریقن دوست تھے ہمارے، تو انہیں کچھ پیسوں کی کمی تھی یعنی حاجت تھی، تو انہوں نے سفر کو معطل کر کے وہ جو زیارت کے پیسے تھے اس افریقن کو دے دیے جو ہمارے افریقن مومنین تھے. تو اس کے عوض میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے، اس کا جسم یہیں پہ تھا، روح اپنی جگہ تھی، مگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا اس کا ایک جسم مثالی اسی وقت امام رضا علیہ السلام کی بارگاہ اقدس میں پہنچایا تھا. یعنی ایسے بھی واقعات ہوتے ہیں. رہا سوال اب جو لوگ مرے ہوئے ہیں جو واپس اس دنیا میں آتے ہیں، ایسا نہیں ہے کہ ہر کوئی مومن اپنے اختیار سے اپنے گھر آتا ہے. اس میں بھی ڈگریاں ہیں. جتنے بھی ایک انسان کے اعمال صالحات ہیں اس کے حساب سے انہیں مواقع ملتے ہیں کہ آپ اپنے گھر جاؤ. یعنی کوئی شخص نیکوکار ہوتا ہے، یعنی صالحین میں سے ہوتا ہے، جب وہ مرتا ہے تو اسے پرمیشن ہوتی ہے، اس کی کوالٹی بہت ہی عمدہ ہے، یعنی اول درجے کا مومن ہے. جیسے ہمارے ائمہ معصومین صلوات اللہ علیہ اجمعین، ائمہ معصومین اہل البیت علیہ السلام کو کسی اجازت کی ضرورت نہیں ہے. جب وہ چاہے عالم برزخ سے وہ اس عالم دنیا میں آ سکتے ہیں، جہاں چاہے وہ جا سکتے ہیں. انہیں وقت کی، جہت کی، زمانے کی قید نہیں ہے. وہ ایک ہی وقت میں، ایک ہی پل میں ہر ایک مومن کے پاس پہنچ سکتے ہیں اور پہنچتے بھی ہیں. جس طرح سے ہمارے پاس جس میں مثالی کیا صرف مومنین کو عطا ہوتا ہے یا منافق اور کفار کی روحوں کو بھی ایک پروسیس ہے بس جو ہر ایک شخص کو ملتا ہے جس میں مثالی، جس میں برزخی جو ہے
वो हर एक शख्स को मिलता है। जब तक न क़यामत आ जाए, अल्लाह सुब्हानहू व तआला हर एक शख्स को, जो ज़िंदा है, जो इंसान है, बनी नवा इंसान, जब वो मरता है, उसे एक जिस्म, बरज़खी जिस्म, जिसे हम जिस्म मिसाली कहते हैं। ये जिस्म मिसाली क्यों कहते हैं? कि अलाइक बॉडी, यानी इस बॉडी जैसी दूसरी बॉडी, इस बदन जैसा दूसरा बदन। क्योंकि जो इस्लामिक बिल्कुल सही। फिलोसफर्स हैं, वो कहते हैं कि जो रूह है, अगर हम रूह को आज़ाद छोड़ दें, ये स्पेस में चली जाएगी। रूह मोहताज है कि किसी बदन में, किसी क़ैद में रहे। जो ही इस जिस्म नासूती या इस दुनिया के जिस्म में इस वक़्त हमारी रूह कैद है, जो ही इस कैद दुनिया से हमारी रूह आज़ाद होती है, उसी वक़्त अल्लाह सुब्हानहू व तआला इस रूह को बरज़खी दूसरी जिस्म अता करता है। वो इस दुनिया, यानी जो हमारी इस वक़्त जो जिस्म है, आपकी और मेरी जिस्म है, ये गलीज़ जिस्म है, ये ट्रांसपेरेंट होती है। ने जब ये जिस्म डिफ़ॉर्मेट होती है, ये गल जाती हैं, कम से कम 40 दिन यानी या 1 साल लग जाता है कि इस जिस्म को ज़मीन खा जाए या बाकी चीज़ें कब्र में फ़ना हो जाए। मगर जो जिस्म मिसाली हैं, जो ट्रांसपेरेंट में जिस्म, अगर वो इस दुनिया में आ जाए, वो इतनी लतीफ़ होती हैं, वो मिनटों में यानी ओझल हो जाती हैं। यहाँ पे एक शख्स सवाल करेगा, जब जनाब जिब्राईल अलैहिस्सलातु वस्सलाम पैगंबर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए इंसानी शक्ल में, जो हमारे यहाँ रिवायत है जाबिर इब्न अब्दुल्लाह अल अंसारी रिज़वानुल्लाहि ताला अलैह, और सुन्नियों के यहाँ भी है, और खलीफा सानी इनके यहाँ ये रिवायत करते हैं कि एक शख्स आए, सफ़ेद सफ़ेद बाल थे उनके, लंबी दाढ़ी थी, सफ़ेद यानी जुगा या कुछ कमीज़ पहनी हुई थी, और पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़ानों के साथ अपनी ज़ानों मिलाई, उसके बाद इस्लाम और ईमान के मुतल्लिक सवाल किया। यानी जिसे हम कहते हैं हदीस ईमान और हदीस इस्लाम। अब यहाँ पे सवाल है, जिब्राईल आए अलैहिस्सलाम, हमें इस हदीस पे नहीं जाना है कि क्या लिखा है और किस कॉन्टेंट में है, मगर यहाँ पे है कि अगर जिब्राईल अलैहिस्सलातु वस्सलाम एक इंसानी सूरत में आए, दूसरे इंसानों ने भी देखा, वो जिस्म कहाँ चला गया? क्या किसी ने जिब्राईल अलैहिस्सलातु वस्सलाम की तदफीन की जब उन्होंने वो जिस्म छोड़ा? या जब जिब्राईल अलैहिस्सलातु वस्सलाम मरियम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पास आते हैं, एक जिस्म में आते हैं, जिस तरह अल्लाह सुब्हानहू व तआला तमस्सला, यानी जिब्राईल अलैहिस्सलातु वस्सलाम एक इंसानी सूरत में जनाब मरियम के सामने वो आए। तो यहाँ पे सवाल होगा कि जनाब जिब्राईल अलैहिस्सलातु वस्सलाम का वो जिस्म कहाँ चला गया? जब अच्छा। उन्होंने उस जिस्म को छोड़ा और अपनी असली सूरत में, हय्यत में वापस चले गए, तो वो जिस्म कहाँ चला गया? आंसर विल बी, वो जिस्म जो था, वो जिस्म मिसाली था, वो ट्रांसपेरेंट था। या दूसरी मिसाल है जंग सफ़ीन में अमीर अल मोमिनीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम, हर एक सहाबी कहते हैं कि हमारे साथ अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम लड़ रहे थे। अबू ज़र भी कहते हैं, कम्बर भी कहते हैं, और दीगर सहाबी कहते हैं। यानी 70 आदमियों ने क्लेम किया है कि जनाब अमीर अल मोमिनीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम हमारे साथ थे उसी वक़्त। तो वो जिस्म कहाँ चले गए जो अमीर अल मोमिनीन के 70 जिस्म थे वहाँ पे? वो भी जिस्म मिसाली थे, वो भी वो स्पिरिचुअल बॉडी थी, जो बहुत ही हल्की होती है, गलाज़त से पाक होती है, ट्रांसपेरेंट होती है, खफीफ होती है, वो सेकंडों में ओझल होती है। तो यहाँ पर भी जब मोमिन इस दुनिया में आता है, हस्बे दरजात, यानी जब अहलुल बैत या अंबिया अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम इस दुनिया में आते हैं, उन्हें किसी क़ैद की या वक़्त की या किसी परमिशन की ज़रूरत नहीं होती है। अहलुल बैत सल्लल्लाहु अलैहि अजमईन, जिस तरह से अल्लाह सुब्हानहू व तआला खुद कहते हैं कि वमा अरसलनाका इल्ला रहमतन लिल आलमीन, पैगंबर खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रहमतन लिल आलमीन है, इस दुनिया में भी बरज़ख में भी। और उनके अहलुल बैत सल्लल्लाहु अलैहि अजमईन, यानी 14 मासूमीन जो ये हैं, ये रहमतन लिल आलमीन है। ये इनकी पहुँच उस दुनिया में भी है, इस दुनिया में भी है। ये किसी अच्छा, दुनिया जो के खान कैद में नहीं है, ये बरज़ख के कैद में नहीं है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम या सही। अहलुल बैत। अच्छा, बहुत सारी यानी चीज़ें इनका कसद जब ये कसद कर ले इस दुनिया में, इसके मुकाबिल जो हम और आप हैं, जो हमारे दर्जात होते हैं, मोमिनीन के भी दर्जात हैं, अपने दर्जात के हिसाब से एज़ पर द स्टेट हमें परमिशन मिलती है। कोई बेचारा, उसके आमाल ठीक नहीं होते हैं, आमाल खराब होते हैं, बहुत ही कम आमाल होते हैं, जब उसे बरज़ख में ज़रूरत पड़ती है,
यानी किसी दुआ की ज़रूरत पड़ती है, किसी चीज़ की ज़रूरत पड़ती है, कोई सफ़र वहाँ पे होते हैं, तो उस वक़्त अल्लाह सुब्हानहू व तआला इसे इजाज़त देते हैं कि जाओ अपने घरवालों से कुछ हदिया लेके आओ। जब ये घर पहुँचता है, मोमिन हो, जब ये घर पहुँचता है, अगर घर में इसके जो औलाद हैं, इसके जो वरसा हैं, अगर वो कुरान या कोई दरूद या कुछ भेज दें, ये उसको वहाँ पे लेकर इसका सफ़र आसान होता है। मगर इसके बरअक्स अगर यही मोमिन अपने घर पहुँचे और उसके अयाल, उसके अहल, इसके बच्चे फ़िस्क व फ़ुजूर में वो मुब्तला हो, तो ये परेशान होकर वापस जाता है। सही। अच्छा, जो काफ़ी चीज़ें मेरे ख़्याल में क़िबला यहाँ पे जो है वो वाज़ेह हो गई, और जहाँ पर हमने बात को रोका था, खादिम हुसैनी का वो टनल तमाम होता है, उसके बाद क्या माजरा हुआ? किस तरह से वो ये कहते वापस हैं कि आईं? हाँ, जो ही मैंने परवाज़ की, कि उसके बाद सफ़र की जो बिदायत थी, एक जैसे कि मैं इस दुनिया से, इस सैयारे से दूर होती चली गई। मैंने बहुत ही बुलंदी पे पहुँची, एक अलग ही किस्म का एक सैयारा था, एक अलग ही किस्म की दुनिया थी वहाँ पे, एक नूरानी सैयारा था, और उस नूरानी सैयारे के करीब मैं जब पहुँची, तो वहाँ पे अजीब जैसा, धुआँ जैसा इन्होंने देखा है, और कहती हैं कि गोया कि मुझे वहाँ की ज़मीन नज़र नहीं आती थी, फ़क़त धुआँ ही धुआँ था, जैसे मैं अब्र पे चल रही थी, जैसे मैं क्लाउड्स पे चल रही थी। जो ही मैं पहुँची, तो एक जगह बहुत ही खूबसूरत महल देखा मैंने, बहुत ही अच्छा फोर्ट देखा मैंने, अच्छा घर देखा मैंने, और चंद सीढ़ियाँ चलने के बाद वहाँ पे मैं रुक गई, तो मैंने अजीब मंज़र देखा। मैंने अंदर लोगों को देखा, वो आराम से बैठे हुए हैं। अंदर मैंने देखे कि लोग वहाँ पे खा रहे हैं, पी रहे हैं, बातें कर रहे हैं। मैंने ऐसे लोगों को देखा जो हमारे यानी पड़ोसी थे, हमारे रिश्तेदार थे, यानी बहुत साल पहले उनका इंतकाल हुआ था। तो उनको मैंने वहाँ पे देखा, तो मैंने कोशिश की कि उस दरवाज़े को मैं पार करूँ, दरवाज़े को मैं क्रॉस करूँ, मगर मुझे इजाज़त नहीं मिली। मुझे इजाज़त नहीं मिली कि आप अंदर दाखिल नहीं हो सकती हो, अभी आपका टाइम नहीं हुआ है। ये कहती हैं कि जो ही उन्होंने कहा कि आप अभी दाखिल नहीं हो सकती हैं, अभी आपका टाइम नहीं है, अभी आपको वापस जाना है दूसरी दुनिया में। ये कहती हैं कि यहाँ पे मैंने गिरिया किया, मैं रोने लगी कि खुदा के लिए मुझे भी अंदर जाने दो। मैं जो दुनिया छोड़ के आई हूँ, वहाँ पे मैं अपाहिज हूँ, वहाँ पे मैं आँखों की बीनाई एक बार चली गई थी, दोबारा वापस आई है, वो भी कमज़ोर हूँ, तकरीबन मैं अंधी हूँ। मुझे वो लागर, कमज़ोर और मरीज़ वाला जिस्म नहीं चाहिए, वो मरीज़ की वो जिस्म नहीं चाहिए। आई डोंट वांट टू बी हैंडीकैप्ड। यहाँ पे एक सवाल है कि जो लोग इस दुनिया में हैंडीकैप हैं, या उन्हें कोई जिस्मानी यानी उज़्र है, दैट डज़न्ट मीन ही विल बी हैंडीकैप इन द हियरआफ्टर। ऐसा नहीं है कि जो यहाँ पे अंधा है, वहाँ पे भी अंधा होगा। जो यहाँ पे चल नहीं सकता है, वहाँ पे नहीं। जो बीमारियाँ हैं, जो ये प्रॉब्लम्स हैं जिस्मानी, जो ये अमराज़ हैं, फ़क़त ये इसी दुनिया के हैं। वहाँ पे एक बार जो ही हम ये जिस्मानी नुक्स हैं, इनके पीछे भी राज़ होते हैं, इनके पीछे भी रीज़न्स हैं। मोस्ट ऑफ टाइम्स द पेरेंट्स आर रिस्पॉन्सिबल। जब वालिदैन गैर मुनासिब वक़्त पे मुबाशरत करते हैं, जैसे कमरदल अक़रब या कुछ ऐसे अवक़ात होते हैं जो अहलुल बैत अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम ने बयान किए हैं, उनकी वजह से बच्चे में ये प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। कोई हैंडीकैप रहता है, कोई अंधा रहता है, किसी में कोई और प्रॉब्लम रहती है। तो इसीलिए अहलुल बैत अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम ने भी फरमाया कि जब एक इंसान को अपनी ज़ौजा के साथ मुबाशरत करनी हो, लाज़िम है कि ये उन जो अवक़ात हसन है, सात हसन है, बेहतरीन सआत है, उन्हें जान ले, और उन सआत में से अगर एक इंसान मुबाशरत कर दे और फिर एक बच्चा वजूद में आ जाए, तो वो हैंडीकैप या इन जिस्मानी अमराज़ से पाक रहता है। अलग़रज़ के ये कहती है कि जब मुझे कहा गया कि वापस जाओ, कहा कि चूँ ही कि मैंने वहाँ कहा कि मैं नहीं जाना चाहती हूँ, मैं रुकना चाहती हूँ। अच्छा, तो इससे यहाँ पर मगर यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर एक चीज़ इस खानम एक ने चीज़ अपने इंटरव्यू के दौरान नहीं कहा कि वहाँ पे कोई दूसरा था जो मुझे सुन रहा। ये कहती हैं कि मैं महसूस कर रही थी कोई शख्स मेरे साथ था। इसने नहीं देखा जिस अच्छा, तरह से बाकी लोग कहते हैं हमने यहाँ देखा। पर एक चीज़ सुनना, यहाँ पर एक चीज़, इन्होंने मरते वक़्त मलिकुल मौत को नहीं देखा। एम आई नहीं राइट? देखा नहीं देखा नहीं इन्होंने। देखा। रूह इनकी परवाज़ कर गई, अचानक इनको फ़ील हुआ कि ये जिस्म के अंदर नहीं है, और जिस्म इनका मुर्दा हालत में जैसा था वो है, तो फिर मैं कौन हूँ? मैं अपने जिस्म को देख रहा हूँ, देख रही हूँ,
تو میں کون ہوں اور یہ جسم کون تھا پھر؟ ٹھیک ہے نا، کیونکہ انسان اپنے جسم کو تو نہیں دیکھتا نا جب تک شیشے کے سامنے کھڑا نہ ہو، کسی مرر کے یہ سامنے کہتے کھڑا ہیں نہ ہو، پانی کے سامنے دفاتن کھڑا نہ اس ہو۔ کی جو روح ہے وہ اس کے جسم سے باہر آئی، ٹنل کھلی، ایک سفر شروع ہوا، یعنی سفر شروع اس کی جو روح تھی وہ علو پہ پہنچی، اور وہاں پہ وہ ایک اوپری زمین جیسے کہ وہ کلاؤڈز تھے وہاں پہ، اس کے بعد ایک محل دیکھا، مگر اینٹری پہ اسے روکا گیا، یو آر ناٹ الاؤڈ، ابھی آپ کا وقت نہیں آیا، ابھی آپ کو واپس جانا ہے۔ اچھا یہ کہتے اچھا، ہیں بعض لوگوں نے آگ کی دیواروں کا سامنا کیا تھا، بعض لوگوں نے کہ عذاب کو دیکھا تھا، انہوں نے ایسا کچھ نہیں دیکھا۔ جب ہم نے ایک خانم کے متعلق، ایک عورت کے متعلق بات کی تھی جنہوں نے بار بار کوشش کی تھی خودکشی کرنے کی، تو وہ کہتی ہیں کہ اس کے بدلے انہوں نے ملک الموت کو بھی دیکھا، جب ملک الموت کو دیکھا اس کی روح تڑپ گئی، شی واز لاکڈ، شی couldn't move here and there، اس کے بعد انہوں نے وہ آگ کا وہ جہنم بھی دیکھا، وہ ویلی دیکھی، اور پھر دیواروں میں اسے چیر لیا گیا، سب کچھ ایسے۔ یا وہ دوسرا جو تھا احواز کے جو تھے جنہوں نے یعنی کسی کا مال چرایا تھا، انہوں نے وہ آگ میں جل کے بھی دیکھا، وہ سب کچھ انہوں نے عذاب محسوس کیا۔ وہ کہتے ہیں کہ جیسے کہ انہیں دانتوں کے درمیان سے ان کی روح کو کھینچا گیا۔ مگر یہاں پہ جو یہ لیڈی ہیں، شی واز ہینڈی کیپ، شی ہیو ناٹ ڈن اینی تھنگ بیڈ ان ہر لائف، وہ کہتی ہیں کہ میں نے نہ ملک الموت کو دیکھا۔ میں اس کے لیے جب پہلا سوال ان سے کیا گیا کہ آپ موت کو کس طرح سے دیکھتی تھی، جس طرح آغاز پروگرام میں ہم نے کہا تھا، یہ کہتی ہیں کہ موت کو میں نے سب سے خوبصورت چیز دنیا میں پایا، یعنی جی ایز پایا کمپیئر اللہ۔ ٹو لائف which she is living, she is saying the death is the beautiful place. It's beautiful place, it's beautiful experience in the life. تو اس جیسی حسین خوبصورت کوئی اور چیز نہیں، یعنی یہ تو آپ یہاں پہ ڈپینڈ کرتا ہے، ایک انسان مومن ہے، مرتے مرتے شہادت علی ولی اللہ دیتا ہے، اس کے بعد اس کے لیے موت بہت ہی آسان ہوتی ہے۔ مگر اس کے برعکس اگر دوسرے شخص کو ہم کہتے ہیں کہ آپ نے موت کیسی دیکھی، جن نے اس دنیا میں غلطیاں کی تھی، عقائد سے دور تھے، اعمال سے، وہ کہتے ہیں کہ ہم نہیں مرنا چاہتے ہیں دوبارہ، we don't want to die۔ وہ بہت ہی خوفناک وخیم سفر تھا۔ اور اس لیڈی نے نہیں کہا کہ میں نے کسی ملک کو نہیں دیکھا، اس نے نہیں کہا کہ میں نے کسی اور شخص کو وہاں پہ دیکھا، صرف کہتی ہے کہ میری روح پرواز کرتی گئی یہاں تک کہ میں ایک ایسی جگہ پہ پہنچی جہاں پہ ایک خوبصورت کیسل تھا، ایک وہ بلڈنگ تھی، میں نے کوشش اچھا، کی کہ اس میں پرواز سے مراد کیا ہے؟ کیونکہ انسان تو اپنے پیروں پہ چلنے کا عادی ہوتا ہے نا، اس دنیا کے حوالے سے وہ ایک دم روح کی شکل میں آ گیا، تو کیا زمین پر اسٹیپس ہے یا اڑ رہا ہے؟ ایسا کبھی کسی نے کوئی بیان کیا اس میں؟ یہ سب لوگ کہتے ہیں، اگر ہم جو بھی انٹرویو ہوئے ہیں سب ارواح نے جو واپس آئے تھے اس دنیا میں، ایسے لوگوں نے کہا ہے کہ پہلی جو ایکسپیرینس بہت سے نے موسٹ آف دم اکثریت کہتی ہے کہ ہم نے اپنے روح کو چھت پہ دیکھا، یعنی اپنے جسم کو نیچے ہم نے دیکھا اور ہوا میں اپنے آپ کو دیکھا، اور سب نے کہا کہ ہم نے روح کو اوپر جاتے ہوئے دیکھا۔ اور جب ہم دیکھتے ہیں اسلامک فلاسفرز جیسے کہ ابو علی سینا، ان کا بھی قصید نفس ہے، وہ بھی اس میں کہتے ہیں کہ جو یہ روح تھی یہ بلندی پہ رہتی تھی، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے روح کو بلندی سے اتار کر یعنی نیچے الدنیا دنیا ایک پست جگہ پہ رکھ دیا، جو جسم کے ساتھ اسے مزدوج کر کے اسے ارینج کیا۔ تو ان ایکسپیرینس سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ جو ہی روح اس جسم سے اس کے ربط ختم ہوتے ہیں، اس کے رشتے ختم ہوتے ہیں، یہ روح واپس اپنی جگہ پہ جاتی ہے جہاں سے یہ آئی ہے، عالم ارواح کی، اور وہاں پہ پہنچنے کے لیے وہاں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی پرمیشن ہونی چاہیے، یعنی کہ ایک انسان اپنی مرضی سے مر بھی نہیں سکتا ہے، ایک انسان برزخ میں داخل نہیں ہو سکتا ہے، برزخ میں نے سکونیت اختیار نہیں کر سکتے ہم جب تک نہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی اذن ہو۔ یہاں پہ ماننا ہوگا کہ یہ ایک مرنے والے پہ نہیں ہے کہ مر کے بھی یہ لوگ اچھا، اس اس برزخ میں میں ایک داخل نہیں ایک ہو سکتے۔ ایک بہت ظریف نقطہ یہاں پہ میں اور اٹھانا چاہوں گا، جیسے بعض لوگ جن کی اموات خاص لوگوں کی ہو جاتی ہے، وہ چاہتے ہیں، بعض دفعہ خواب میں وہ نہیں آ پا رہے ہوتے، بعض دفعہ چیزیں ہوتی ہیں، کیا کوئی ایسی بات کبھی ہوئی کہ کسی نے اس پلٹنے والے سے پوچھا ہو کہ وہاں پر کسی نے جو پہلے مر گئے تھے اور مستقل سکونیت اختیار کیے ہوئے تھے، انہوں نے طریقہ بتایا ہو کہ اگر ہم سے کانٹیکٹ کرنا ہو تو کس طرح سے کریں، اگر کوئی بے چین ہو ملنے کے لیے، کیونکہ وہ تو اذن خداوندی کے تحت ہی آئیں گے، وہ کسی کے پکارنے سے نہیں آئیں گے، تو انسان دیکھیے ایسے اعمال انجام دے، ایسی کوئی چیز کہ اس پر ایک خداوندی وقت ہے جو قوم میں تھے ایک لڑکے، انشاءاللہ رحمان اگر ٹائم ملا
नेक्स्ट वीक उस पर हम बात करेंगे। कौम में इनका इंतकाल हुआ, तो जो ही इन्होंने टनल क्रॉस की, इन्होंने अपनी दादी को देखा, अपने जो रिश्तेदार हैं उनको देखा वहां पे वेलकम करते हुए। मगर जो ही ये इनके करीब हो गए तो उन्होंने कहा कि इसे आप वापस चले जाओ, अभी आपका टाइम नहीं आया। ऐसी चीजें हुई हैं, हत्ता कि बहुत से लोगों ने अपने रिश्तेदारों को देखा है, उनसे मुलाकातें की हैं, उनसे बातें की हैं, बहुत सी चीजें हुई हैं। यानी इनके पास टाइम, जो प्रोग्राम का टाइम है वो लिमिटेड होता है, और कुछ चीजें ऐसी से गैराज हैं, इनको इजाजत नहीं होती है कि वो आवाम के सामने वो रख ले। ऐसा नहीं है कि हम इनसे वो ट्रिक्स ले ले, उनको हम यूज कर ले कि आपकी जो रूह थी किस टेक्निक से वापस आई, तो उसके बाद हम उसे सु इस्तिफादा कर ले। तो ये अल्लाह सुब्हानहू व तआला का से गैराज हैं, जिसे चाहे मौत दे दे, जिसे चाहे वापस इस दुनिया में पलटा दे। ये कहती है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने इसे वापस इस दुनिया में लाया। जो ही इस दुनिया में वो वापस आई, कहा कि फिल फोर मेरी रूह जमीन पे थी, और जो ही ये वापस आई, ये देखती है कि जो इनकी जो मस्कुलर प्रॉब्लम थी, जो इनकी जो नर्व प्रॉब्लम थी, वो ठीक हो गई थी, और आंखों की बीनाई भी ठीक हो गई थी, और उसके बाद ये चलने पर भी कादिर थी। यानी गोया कि इस मौत की वजह से इसका जिस्म टोटली रिवाइव हुआ था, जो जिस्मानी कमजोरियां थी, वीकनेस थी, वो बिल्कुल ठीक हो गई थी। सही। अच्छा, मैं वो चीज कह रहा था कि जो राब्ता करते हैं रूह के साथ, इसमें भी दो तीन स्कूल पाए जाते हैं। बाज लोग कहते हैं कि जो हाजरात करते हैं वो रूह को नहीं करते, बल्कि वो उसके हमजात को हाजिर करते हैं, क्योंकि रूह तो अम्र रब्बी है, और कुल्ल रूहुन अम्र रब्बी, और वो अपने रब के पास चली गई। वो आएगी, घर आएगी, आप नहीं देख सकते, ख्वाब में आएगी, आप देख सकते हैं, मगर ये सब इज़्न खुदाबंदी के तहत होगा। एक स्कूल ये कहता है। दूसरे कुछ उरफा का स्कूल है, वो कहता है कि आप रूह के साथ कलाम कर सकते हैं, कुछ खास जो है वो अमल के तहत। इस हवाले से किसी ने कोई वहां से टिप दी हो कि भाई हमसे राब्ता करना है तो इस तरह से करना, ऐसी कोई चीज? किसी ने इस तरह से नहीं कहा है। यानी जिस तरह से इमाम सादिक अलैहिस्सलातु वस्सलाम कहते हैं, निस्फ इल्म ला अदरी, तो जो ये अरवाह को किस तरह से लाना है, बाकी चीज मैं नहीं जानता हूँ। आई डोंट नो दीज थिंग्स। तो न मैं जानता हूँ इसके मुतालिक कोई ABCD मुझे पता है, और न मैं इस इल्म से वाकिफ हूँ। तो लोगों को चाहिए जो इस इल्म के एक्सपर्ट हैं उनसे राबता कर लें। सही। तो फिर इनके घर वालों के क्या तासुरात थे जब इन्होंने ये इंटरव्यू वगैरह दिया है? और जो ही ये वापस आई तो खुद को अस्पताल में देखा, तो इसे वो जो लाश घर में रखा गया था, तो लाश घर में इसे वापस हिस्स हुआ। जब इससे पूछा कि कितना टाइम गुजरा था, यही कह रही है कि तकरीबन पौना घंटा हुआ था। तो इसके रूह को जिस्म से परवास किए हुए उसके बाद ये इस दुनिया में वापस पलटी, और इसकी जो जिस्मानी कैफियत है वो सुधर गई है। शी इज नाउ वेल, शी हैज नो हेल्थ इशू आफ्टर दैट। सुभान अल्लाह, बहुत ही शुक्रगुजार है क़िबला। और जाते जाते एक आध मिनट हमारे पास, 2 मिनट मौजूद है। लैलतुल क़द्र की अजीम रातें नसीब हो रही हैं हम सबको। इसके लिए कोई जवानों के लिए, यूथ के लिए कोई मैसेज दे दें। 2 मिनट हमारे पास। जिस तरह इमाम सादिक अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं, लैलतुल क़द्र हिय फातिमतु ज़हरा सल्लल्लाहु अलैहा, मन अदरकहा फ़क़द अदरक लैलतुल क़द्र। यानी लैलतुल क़द्र सलवात यानी फातिमा सल्लल्लाहु अलैहा, जिसे यानी जो चाहता है कि इस लैलतुल क़द्र की मारिफत हासिल करूं, इदराक लैलतुल क़द्र हासिल करूं, उसे चाहिए कि मारिफत जनाब सिद्दीक़ा फातिमा ज़हरा अलैहिस्सलातु वस्सलाम हासिल करे, उनसे मोहब्बत करे, उनसे तवल्ली करे, और उनके दुश्मनों से तबर्री करे, बेजार रहे, इसमें शिद्दत करे। इंशाअल्लाह रहमान अल्लाह सुब्हानहू व तआला जवानों को लैलतुल क़द्र नसीब फरमाएगा। जज़ाकल्लाह क़िबला, जज़ाकल्लाह। इंतहाई मशकूर है और इंतहाई ममनून है आपके कि आपने एक मरतबा फिर अपनी बहुत ज़्यादा मसरूफ़ियत के बावजूद अहले बैत टीवी को अपना टाइम दिया, और एक अजीम काविश उन लोगों की जो कि वापस आए हैं, और उसको जो है पूरा आप इसके ऊपर वर्क करते हैं, उसकी ट्रांसलेशन हमारे लिए मुहैया करते हैं। एक ऐसा सोप जो कि उन खुशकिस्मत तरीन अफराद का, जो कि मौत की दहलीज से वापस आ गए, जो मर गए थे, अपनी आंखों से बरज़खी जन्नत और जहन्नम को, तमाम चीज़ों को उन्होंने देखा,
وہ واپس آئے. ان کے انٹرویوز اس وقت جو ہے وہ ایک ایرانی ٹی وی چینلز کے اوپر چل رہے ہیں جو کہ فارسی میں. ہم پوری کوشش کر رہے ہیں کہ اس کو آپ کی اپنی زبان میں اردو میں ان تمام واقعات کو بٹ بائی بٹ جو ہے وہ ایک تسلسل کے ساتھ لے کر آگے چلے. اس وقت ہمارے پاس جو ہے وہ خانم حسینی کا تذکرہ جو کہ تہران کی تھی اس کا تمام ہو گیا. انشاءاللہ اگلے ہفتے ہم کسی اور ایک نئی شخصیت کے انٹرویو کے ساتھ اس کے ترجمے کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. اس وقت آپ سے اجازت چاہتے ہیں. ہماری آپ کی اگلی ملاقات کل یو کے ٹائم سے جو ہے وہ 4 بجے پھر ہوگی. اجازت دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.